Bom dia, irmãos. 皆さんおはようございます。 Nós temos conversado Mateus capítulos de 5 a 7 sobre o Sermão do Monte, nos ensinos de Jesus. 私たちはマタイによる福音書の5章から7節まで、イエス・キリストの三条の説教というのを見ています。 Onde ele fala sobre o estilo de vida do povo de Deus, que distingue quem anda com o Senhor e aqueles que não andam com o Senhor. そしてそこでイエス・キリストがはっきりさせるのは生き方ですね。そしてイエス・キリストに従って歩いているものとイエス・キリストに従っていないものの生き方。 Os princípios e valores que conduzem a nossa vida. そして私たちの人生を導く価値観。 É claro que a gente trabalha e estuda como qualquer outra pessoa. 私たちはみんなと同じように勉強したり働いたりしま A す。 gente paga os impostos, tem que ir e vir. Nós somos pessoas normais, mas vivemos para propósitos diferentes. 私たちはみんなと同じように税金も払ったりしていますけど、私たちの、生きがいっていうのが違うのです。 Talvez vocês já tenham ouvido e até usado aquela frase diz assim: façam bem, não importa quem. 多分皆さんも聞いたことがありますけど、誰にでも良いことをしなさいと。 É uma frase bonita, 確かに綺麗な、言葉です。 até que o outro se torne feio para nós. でも相手があんまり、喜ばしくないものとなった時まで。 Porque nós vamos tender a escolher a quem nós faremos o bem. なぜかと言いますと、私たちは誰に良いことをするかを結局選びますから。 Mas Jesus diz aqui, no nosso texto já lido, em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. 私たちも今さっき読みましたように、それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。 Parece aquelas frases de efeito que as pessoas gostam de postar, né? Lá no perfil, ali no story, e quer colocar ali na rede social uma frase bonita, impactante. 確かにこれは本当に綺麗な言葉で、みんなに見てもらいたいような言葉です。 Mas como seria o casamento se essa palavra de Jesus fosse aplicada? では私たちの結婚生活はこの御言葉通りに生きたら、私たちの結婚生活はどうなっていたでしょう。 Se não só uma parte, mas ambas as partes agissem assim. 片方だけではなく両方そういうふうにしたら。 Como seria o relacionamento de pais e filhos se houvesse essa atitude que Jesus está dizendo aqui? もしこういう態度が親子関係でもあったらどうなってたでしょう。 Ouvir como gostaria de ser ouvido. 聞いてもらい、自分が聞いてもらうような形で聞いてもらえる。 Compreender como gostaria de ser compreendido. そして、理解される。 Certamente a gente julgaria menos precipitadamente. そういう時には私たちは急いで相手のことを判断しないかもしれません。 Se nós tivéssemos paciência, mais paciência com as limitações do outro como nós gostaríamos que tivessem com as nossas. もし相手が私たちも相手の弱さを見て理解するように相手も理解してもらったらどうでしょうか。 Talvez houvesse mais cooperação do que competição. そうするときに、争うのじゃなくてみんなで協力し合うことができます。 Fazer o bem aos outros como gostaríamos que fizessem conosco é bonito. 確かに自分にしてもらいたいことを他の人にするっていうのは素晴らしいことです。 Mas Jesus nunca falava apenas para ficar no é bonito. でもイエス・キリストが言ってたのはただその綺麗事で終わるためではありません。 Jesus falava para que fosse vivido. それは生きるために書かれているものです。 O que nós cantamos, essa última música agora. 私たちが今歌った賛美、 Nós somos corpo, 私たちは一つの体です。 nem sempre tão bem ajustados. 時にはあんまり調節が合ってないのかもしれません。 Às vezes você quer seu dedinho que quer pular fora. 多分皆様は小指で Casamento, ou seja lá qual for. もうそういう結婚生活や友達関係や教会から抜け出したいのかもしれま Quer せ sair ん。 da escola onde estuda. また自分が勉強している学校から出たいのかもしれませ Aquele ん。 ambiente de trabalho, muitas vezes é tóxico. もうその仕事場もあんまり良くない環境であるかもしれません。 Mas Deus nos chamou para sermos e nos comportarmos como filhos do bem. でもイエス・キリストは私たちが神の子として生きるために招いてくださったのです。 Por que é tão difícil praticar o que Jesus fala? ではなぜこのイエス・キリストが言っていることを行うのに本当に大変なのでしょうか。 Isso tem a ver com o restante do versículo. それは、続きに書いてあることとつながっているのです。 Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. これが律法であり預言者です。
Jesus havia resumido toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. イエス・キリストはこのすべての立法とすべての預言を2つの戒めでまとめました。 Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com tudo que nós somos, すべてのことをもって神様を愛する。 e amar o próximo como a nós そ mesmos. して私たちを愛するように相手をも愛する。 E amar aqui não é aquele amor sentimental, amor de amigo, é um amor sacrificial. でもこの愛っていうのはそういう感情的な愛ではなくてすべてを捧げるような愛です。 É escolher fazer o bem ao outro, ainda que não haja uma resposta, ou ainda que não haja nem uma preparação para você fazer algo. 相手がそれを返さなくても、たとえ返さなくても良いことをするという気持ちです。 Ainda que isso me custe o sacrifício. それが私が何かを手放さなければいけないのか。 Sacrificar gostos, preferências. 自分の好み、自分のやりたいことを手放す。 Foi o que Jesus fez. イエス・キリストはそうされました。 Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versos 3 a 5. 使徒パウロがピリピ人の手紙の2章の3節から5節まで言われましたように、 Qual foi a atitude de Jesus? イエス・キリストの態度というのはどうだったのでしょうか。 Filipenses 2, versos 3 a 5. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. 何事でも、ピリピ人の手紙の2章の3節、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。 Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. 自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。 Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。 O apóstolo Paulo recebe uma carta de alguns irmãos da igreja de Filipos 使徒パウロはピリピからの手紙を受け取ります。 que estavam batendo o pé. Eu gosto desse jeito, eu sou assim, eu faço desse modo. そしてその教会の中では、いや、私はこういうやり方が好きです。いや、私はこういうやり方の方がいいですというふうに争っていたのです。 Ninguém queria abrir mão do seu jeito, 誰もが自分の好みを手放したくなか das ったの suas で ideias, す。 das suas preferências. 自分の考え、自分のやりたい方。 Esse foi o mesmo problema que Paulo encontrou na igreja de Corinto. 同じ問題がコリントの教会でもありました。 Uma igreja dividida, この教会は分かれていたのです。 cheia de habilidades, muitos dons, いろんな賜物があったのですけど、 mas sem amor ao próximo. でも相手に対する愛がなかったのです。 E esse versículo de Mateus, capítulo 7, verso 12, ele liga com os versos anteriores. このマタイによる福音書の7章の12節は、前にある箇所とつながっているのです。 Onde Jesus está ensinando sobre a oração. イエス・キリストがお祈りについて語っているとき、 E liga também com os versos posteriores, versos 13 e 14. そして13、14節ともつながっています。 A ênfase de Jesus, quando ele fala sobre oração, não é sobre apenas dar algo a alguém. そしてイエス・キリストがお祈りについて話しているときには、ただ何かを誰かにあげるということだけではありません。 Ele fala muito mais sobre a generosidade de quem está dando. そのイエス・キリストが最も強調しているのは、与えているものの豊かさについて。 E a bondade generosa de Deus é uma expressão do seu amor por aquele que pede. そして求めるものに対して神様の愛と豊かな気持ち、心。 Que uma vez tendo experimentado essa bondade de Deus, esse amor de Deus, essa expressão, precisa também fazer com as pessoas em volta. そしてその愛を感じて、神様の豊かさな心を感じて、それを相手と同じようにする。 Deus atende a nossa oração para que a nossa relação com Ele seja alimentada, seja fortalecida. 確かに神様は私たちのお祈りに応えてくださるのは私たちとの関係がもっと深まるためです。 Mas também Ele quer que a gente olhe para as pessoas e faça o mesmo. でもそれだけではなく神様が願っているのは私たちが周りを見て相手にも同じようにすることです。 Que é assim que vive o cristão que nasceu de novo. そういうふうに新しく生きているクリスチャンはそうするからです。 O Senhor me amou, por isso eu amo a Ele.
私は主に愛されたから私は主を愛する。 E porque Ele põe esse amor em mim, eu posso amar as pessoas. そしてその愛が私に注がれるために私も相手を愛することができる。 Toda atitude cristã, verdadeiramente cristã, para com o nosso próximo, é apenas um eco do que Deus já fez por nós. 私たちが、兄弟姉妹にする誠の、態度っていうのはただ神様がされたことを返しているだけです。 Não tem nada que eu faça pelo meu semelhante que Deus não tenha feito já por mim antes. 私が相手にしていることは全ても神様が私の人生でしてくださったのです。 E nós fomos chamados em todas as coisas fazer aos outros o que desejam que eles nos façam. ですから私たちは何事でも自分にしてもらいたいことは他にもそのようにしなさいという招きをいただいています。 Eu lembro de uma ocasião em que tivemos um amigo secreto. 私はある時にそのプレゼント交換の時を思い出しま Não す。 foi na igreja não, tá? 教会ではありませんでした。 Em que a pessoa deu aquele presentão ある人が素晴らしいプレゼントをあげました。 e aí ganhou um chaveirinho. そして代わりに彼はキーホルダーをもらいました。 Aquele sorriso sumiu. そして素晴らしい笑顔があっという間になくなってしまいました。 A alegria se desfez. 喜びがもうなくなってしまいました。 Estava esperando algo. 何かを待っていたのです。もう同じように素晴らしいプレゼントを待っていたのです。 Era uma criança. 子供でした。 Empolgado, o que eu vou ganhar? Eu vou dar esse presentão, eu vou ganhar o quê? 私は素晴らしいプレゼントから自分も何かいいものをもらえると。 Jesus está falando outra coisa. でもイエス・キリストが教えてくださっているのは違うのです。 Façam aos outros o que vocês desejam que lhe façam. 自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。 Ele não está dizendo, façam aos outros conforme eles fazem para você. 相手の人がしてもらえているように相手にもしなさいと、そういうことではありません。 Porque essa é a medida, essa é a régua quando a gente muitas vezes usa aquela frase tão falada, faça o bem, não importa quem, mas dependendo quem é esse quem, a gente baixa. ですから私たちもよく聞きますけど、すべての人たちに良いことしなさい。相手が誰であっても。でも実際はその相手によって良いことはあんまりできません。 Essa é a atitude que Deus espera do seu povo. でも神様が求めているのは私たちが誰にでもすることです。 Eu experimentei algo de Deus, eu preciso passar adiante. 私は神様からそういうものをいただいたので、それを分かち合うべきです。 Fui perdoado pelo Senhor, eu preciso exercer esse perdão na vida do outro também. 私は神様に許されたか、私も相手を許すべきです。 Na parábola do servo mau que teve sua dívida pagável, perdoada, ele negou. Impagável, perdoada, ele negou. Perdoar aquilo que era tão pequeno. そして悪いしもべの例え話では、その悪いしもべは自分がとてもじゃない、金額を払えない、借金を払えなかったのに、それが許されたのに、自分にちょっとだけの借金をしている人を許すことができなかったのです。 Por isso aquilo que fazemos, devemos fazer pelas pessoas, não é sobre o que elas fazem para nós. ですから私たちが相手にすることっていうのは、相手が私たちに何をするかではなく、 Mas é o que nós faremos por elas. でも私たちが相手のために何をするかということです。 Porque uma dívida impagável nós tínhamos com o Senhor Deus. 私たちはもうとてもじゃない払えないような借金を神様に対して持っていたのです。 Em uma eternidade inteira, nunca pagaríamos. 私たちは永遠があってもそれを払いきれなかったのです。 O preço que o nosso pecado cobraria. 私たちの罪の代価が。 Mas em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, fomos perdoados dessa dívida impagável. でもイエス・キリストによってその払えないような借金を私たちは、イエス・キリストによって払うことができました。 Façam em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles façam. 何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。 O desafio de amar o próximo não é ele. ですから相手を愛するっていうのは、その相手の問題ではありません。 O desafio de amar o próximo é o nosso próprio coração. Essa é a barreira. 相手を愛する挑戦っていうのは私たち自身の心です。 Não deixamos de perdoar o irmão, não temos paciência com o irmão, não estendemos a mão para com o irmão porque ele é difícil.
その相手が難しい人だから許せない。相手がもう本当に難しい人だからすぐにカーッとなってしまう。そういうことではないでしょうか。Nós falamos isso. 私たちはそういうふうに言います。 Pastor, você não tem ideia da pessoa que eu tenho que lidar. 先生、この人がどれだけ大変な人か知りません。 Se nós não temos ideia das pessoas com quem Jesus teve que lidar, inclusive nós estávamos entre essas pessoas. イエス・キリストがどういう人に扱っていたか私たちは想像もできません。私たちもその大変な人だったのかもしれません。 A questão é que o nosso coração é muito duro. 問題は私たちの心が堅くなな心だからで A す。 gente precisa ter o coração transformado, regenerado como nós cantamos. 私たちの心は賛美しましたように変えられるべき心です。 Não é que seja difícil o que Jesus pede de nós. イエス・キリストが求めているものが難しいということではなく、 Não é que a gente fala, eu não consigo, pastor. そしてこれができないということでもなく、 Mas talvez tenha por trás, eu não quero. でも多分その奥の方ではやりたくないっていう気持ちがあるのかもしれません。 O nosso coração precisa ser convertido profundamente. 私たちの心は本当に救われるべき心です。 O missionário, teólogo e pastor, plantador de igreja Ronaldo Lidório disse algo. ある宣教師、ホナウド・リンドール宣教師がこう言われました。 O grande desafio do cristão não é andar na contramão do mundo, mas na contramão do próprio coração. クリスチャンの最もの挑戦というのはこの世から反対に歩くことではなく、自分の心に対して反対しながら歩いていくということです。 Obedecer a Deus é desafiador, sim, 確かに神様に従うのは挑戦的なものです。 mas não é difícil. でも難しいことではありません。 Difícil é abrirmos mão dos supostos direitos que nós carregamos. 難しいのは自分が持っているという自分の権利を手放すということです。 Quando Jesus disse, em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam, ele quis dizer, ame o seu próximo como a ti mesmo. イエス・キリストが何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいと言っているときには、自分を愛するように兄弟姉妹をも愛しなさいと言っているのです。 Ontem mesmo, estava conversando com o pai e me falou assim, puxa, tive uma experiência na rede social. Bem curiosa. 私は昨日、家内と話していたDesculpa. 家内と話していたときに、あるインターネットで一つの問題がありました。 Era uma postagem sobre carro. 車についての、投稿でした。 Aí eu opinei sobre, a pessoa pergunta que ele jogou lá no grupo. ある人がその車についてグループ、インターネットのグループで、に対するグループで、ある人が車について話しました。 Aí uma outra pessoa entrou no meu comentário e começou a escrever em letras caixa alta, que tá gritando, né? Falando um monte de ofensa ali. そして私がコメントした中で、もう一人の方が私のコメントについてなんか叫んでるかのように言いました。 Eu tentei explicar o que eu quis dizer. そして私はそこで何を言いたかったのかを説明しまし E た。 ele pôs de novo um monte de letra gigante ali. そこで彼はもっとなんか叫んでるかのように言っていました。 Na hora o sangue ferve, né? その時に頭がカーッとなります。 Eu vou responder. 私はその人に対して答えます。 Acabei de ler o texto. この箇所を読んだばかりです。 E agora, Jesus? どうしたらいいのですか？ Eu só falei assim, respondi. Eu não sei por que você está irritado com isso. あなたがなぜ怒ってるのかわかりません。 É só uma questão de opinião. これはただの意見です。 Aí depois ele responde todo bonzinho. そして後で優しく彼は答えます。 Oh, desculpa aí, eu não queria te deixar, não queria te agredir com as minhas palavras. ああ、ごめんなさい。私の言葉であなたを、傷つけたくなかったのです。 Às vezes a gente perde a linha. 時に私たちは本当にカーッとします。 Porque a gente quer manter o nosso direito de resposta. 私は自分の答える権利を保ちたいから。 Porque a gente quer fincar a nossa bandeira de razão das coisas. 私がいつでも自分が正しいという旗を立てたいから。 E Jesus nos convida para uma direção contrária. でもイエス・キリストは私たちに反対方
をこう見させます。De fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. 自分にしてもらいたいことを他の人にもそのようにしなさい。 O apóstolo Paulo, capítulo 3 de 1 Coríntios, ele escreve como é que é esse amor que nós devemos ter para com o nosso próximo. この第一コリント人の手紙の13章では相手に対する愛がどうであるかということを書いてくれます。 O amor que precisa domar esse coração rebelde, この心をいっぱいにしなければいけない愛。 esse coração que cai. この滅びる心。 Ele diz que o amor, esse amor de Deus, ele é paciente. ここにも書いてありますように、この愛は、忍耐がある愛です。 Ele é bondoso. 良い、寛容であり親切です。 Ele não é possessivo. また人を妬みません。 Ele não se irrita com facilidade. またすぐに、カーッとなりません。 Não guarda rancor. また妬みません。 Não desiste. 諦めません。 Não abandona. そして絶対に、見捨てません。 Façam todas as coisas aos outros o que vocês desejam que eles façam. ですから自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。 Mas Jesus conhece o nosso coração. でもイエス・キリストは私たちの心をよく知っていま Por isso す。 que ele vai seguir nos versos 13 e 14. ですから13節と14節を続けて言います。 Entre pela porta estreita. 狭い門から入りなさ A い。 estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. 滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。 E muitos escolhem esse caminho. そしてそこから張っていくものが多いのです。 O caminho fácil. 簡単な道、 O caminho natural do coração. 心の自然な道、 Um estilo de vida que você tem que priorizar a si mesmo. また自分自身を選ぶというような生き方。 Eu vou é cuidar de mim. いや、私は自分のことを、自分の世話をする。 Eu sou a prioridade número 1. 私が最も大切なんだ。 Já me feriram demais, eu não quero saber. もういっぱい傷つけられたからもう何も知りたくない。 E só vou fazer o bem se alguém puder retribuir. もし誰かがそれを返してくれるならば良いことをする。 Se alguém for simpático e prestativo, もし誰かが私に親切してくれたら私も良いことをする。 ou mais ainda, eu só vou fazer algo para alguém que pensa como eu penso. ですから私と同じように考える人だけに良いことをする。 Mas esse caminho tem um ponto de chegada. でもこの道っていうのはたどり着くところがあるのです。 Destruição. それは破壊です。 É um caminho fácil. 簡単な道です。 Você não tem que abrir mão de nada. 何も手放すことはありません。 Você não precisa deixar de lado as suas prioridades. 自分の思っていることを何も捨てなくてもいいのです。 Por isso há tantas separações hoje. ですから多くの離婚が増えているのです。 Pessoas não querem viver juntas o casamento. 一緒にこの結婚生活を生きたくないの Querem です。 se beneficiar de morarem juntas. 一緒に住んでいるから何かを得ようとしているのです。 Não querem abrir mão. 何も手放したくないので Eu す。 sou assim, se você quiser que me leve. 私はこういう人でありますから、もしあなたが良ければ一緒にいましょう。 Não. 違います。 Não existe essa questão de ser personalizado no casamento. Ser único. Não, é do meu jeito aqui, aí a gente junta o nosso jeito de fazer. Precisa haver essa disposição de abrir mão pelo bem dos dois. なんていうのですかね、この結婚生活の中で、ただ自分のやりたいこと、個人差だけを強調して、できるものではありません。相手を持ってやらなければいけないのです。 Não é abrir mão de convicções, é bem diferente. 価値観を手放すということではありません。 É pesar. Eu estou pensando só em mim, eu estou pensando em nós dois diante do Senhor. でもそこで考えているのは自分のことだけ考えているのか、それとも二人ともの考えて神様の栄光のためなのでしょうか。 Certa pessoa disse assim: o orgulho vai te levar bem alto. ある人はこう言いました。傲慢な気持ちはあなたを高く登らせます。 E vai te deixar lá sozinho. でもあなたはそこで一人ぼっちでいます。 Era uma pessoinha bem no alto da montanha, もう山の上に一人ぼっちの人。 onde só tem espaço para um. そこには一人しかいられないのです。 É um caminho onde você não terá de abrir mão de gostos. 確かにそこではその道っていうのは自分の好みを手放さなくてもいいのです。 Suas ideias 自分の考えを。 nunca serão confrontadas. 絶対誰も何も言いません。 Mas no final,
vai levar à destruição. でも最後には破壊に導くのです。 Mas há um outro caminho. でももう一つの道があります。 O caminho de amar as pessoas como Deus nos amou e Ele diz que devemos amar as pessoas. それは神様が私たちを愛してくださったように相手をも愛する。 Mas isso é uma porta estreita, é um caminho difícil de andar. で、確かにその道というのは狭い道です。 Vai demandar sacrificar preferências. それは自分の好みを手放すという意味です。 Vai demandar perdoar. そして許すということも、 Vai demandar ter paciência. また相手の間違いを見て忍耐を持つということ。 Vai sentir a vontade de desistir, mas vai persistir em perseverar. 諦めたいっていう気持ちがあるけど、でも頑張ってそこに続く、とどまる。 Por isso que quando alguns casais que eu encontro no hospital, um casal que eu encontrei com eles, conheci, os dois estavam ali, o marido estava internado e a esposa do ladinho dele. ですから私は病院訪問である夫婦に出会いました。そのご主人さんが入院していて、奥さんが、そのお見舞いに行ってたのです。70 anos de casados. もう70年結婚生活を送っていました。 Se vocês têm que escrever um livro あなたたちは本を書くべきですよと言いました。 para deixar para os seus netos. お孫さんたちに残すために。 Conta das dificuldades, das superações. Fala sobre a vida de vocês. 自分たちがどれだけ、どういう苦労を通ったか、自分たちがどういう勝利を得たかをそのお孫さんたちに残すべきですよ。 Quantos nãos para si mesmos tiveram que dizer para poder o casamento continuar firme e bem, para o bem dos filhos, dos netos. 孫さんや子供さんたちのために結婚が保たれるために自分たちがどれだけ自分に対していいえと言ったのか。 Mas não é um caminho bonito, poético, é um caminho difícil. 確かに綺麗な道ではありません。大変な道です。 É apertado. 狭いのです。 É caminho para poucos, porque poucos são os que escolhem viver a nova vida com o Senhor. でそこから入っていくものは本当に少ない人たちです。なぜかというと少ない人たちだけがそういう人生を選ぶからです。 Poucos são os que entendem que esse é o caminho que leva à vida. 少ない人たちだけがその道が人生へと導くというのを分かっているから。 É lá no final é que você vai ver com seus próprios olhos. 最後には自分の目で見ることができます。 Porque é o caminho que demanda renúncia. それはいろんなものを捨てていかないといけないという道ですから。 Renunciar ao orgulho, 自分の傲慢さを、 renunciar a julgamentos, 相手を判断することを、 renunciar a posições また自分の地位も、 e direitos また自分の権利も捨てていくという道で em す。 troca de viver o que Cristo tem para cada um de nós. 代わりにイエス・キリストが願っている人生を生きていくため E に、 mais, viver por Ele. そしてそれだけではなくイエス・キリストのために生きていくのです。 Renunciar é crucificar o ego. それ手放すというのは自分自身を十字架につける。 É entender que o que me satisfaz o coração é Cristo e somente Cristo. そして自分の心を満たしてくれるのはイエス・キリストだけであるということ。 Enquanto há homens e mulheres construindo seu próprio reino, seu próprio castelo, levantando muros, Cristo nos chama para trabalhar para o reino dele. 多くの人たちが自分たちの城を、自分たちのやり方を生きているような中で、神様はイエス・キリスト、神様の御国で働くための人たちを招いてくださっているのです。 Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. 自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。 Como é que você tem administrado os conflitos? 皆様はそういう人間関係の問題をどういうふうに扱っていますか？ Com graça, com firmeza, de amor? それは本当に恵みを持ってしっかりとした愛を持ってしているのでしょうか？ A maior barreira do relacionamento não é o outro. Sou eu. ですから人間関係の中で最もの問題っていうのは相手ではなく私自身です。 Sejam como Cristo Jesus, tenham a mesma atitude dele. ですからイエス・キリストと同じような態度を持ちましょう。 Que embora sendo Deus, não se agarrou a esse direito de ser Deus. 自分は神であったが、それを自分の権利とせずに、 Mas se tornou homem e foi obediente até a morte,
e morte de そ cruz. して人間となり、最後まで死に至るまで従ったのです。Não existe coroa sem a cruz. この十字架なしでは冠はありません。 Não existe vida se não morrer antes. 私たちが死ななければ命はないのです。 Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, depois vem e me segue. 私に従いたい者は私の十字架を背負って私のもとに来なさい。 Baixe a cabeça. 皆さんぜひ目を閉じてください。 O caminho do Senhor é o caminho que traz vida. 神様の道は永遠の命をもたらす道です。 O caminho do Senhor nos convida. 神様の道は私たちに召されています。 É o único caminho que traz vida. 唯一の命を与えてくださる道です。 Senhor Deus, eu quero te agradecer. 主よ、本当に感謝します。 Porque o Senhor, antes que fizéssemos qualquer coisa, o Senhor decidiu em teu coração nos amar e entregar teu filho por nós. 私たちが何かをする前に神様をすでに自分の御子をこの世に与えてくださって私たちのために十字架で死なせました。 Nós nascemos em rebeldia contra o Senhor. 私たちは神様の敵として生まれました。 Mas pela tua graça e misericórdia fomos alcançados por essa salvação. でもあなたの恵みと憐れみによって私たちは救われました。 E como portadores dessa salvação, ó Deus, dessa filiação que o Senhor nos fez, tornando cada um de nós que cremos no Senhor, filhos do Senhor, nós temos, ó Deus, também um papel de avançar, ó Deus, na vida de outras pessoas com o mesmo amor. 私たちも救われて本当に神の子とされた中で私たちも他の人たちを愛するという責任があります。 Não queremos ser reconhecidos, ó Deus, como teu povo, pelos rótulos que as pessoas põem em nós, 私たちに貼られたラベルによって知られたくないのです。 mas por um povo que se relaciona diferente da maioria. でも他の人たちとは違う神様との交わりを深い交わりを持っている民として知られたいの Um で povo す。 que ama, 本当に神様を愛する民、 um povo marcado pela paciência, pela compreensão, そして理解と忍耐がある民として、 mas também um povo marcado, ó Deus, pela tua palavra em nós, impregnada em nós, ó Deus. そしてあなたの御心が心につけられているというような民として、 Ajuda-nos, Pai, vivemos a semana inteira para o Senhor. 私たちがこの新しい一週間を神様のために生きることができますように、 A tratar as pessoas como gostaríamos que fôssemos tratados por 自分に elas. してもらいたいように相手にもすることができますように、 Ainda que a gente não receba nada em troca, Senhor. 代わりに何も得なくたとしても、 Porque é assim como o Senhor lida conosco. そういうふうに神様は私たちと接してくれるからで O す。 Senhor nos dá, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos presenteia, porque o Senhor é bom, o Senhor é generoso. 神様は本当に私たちに与えてくださるのは心豊かな方でありますから。 Molda o nosso coração, Senhor. ですから主よ、私たちの心を変えてください。 Limpa o nosso coração, Senhor. 私たちの心を清めてください。 Para que esteja limpo, Deus, e puro diante do Senhor, para ser instrumento de bênção. 私たちが本当に祝福のもととなりますように、私たちの心を日々変えてください。 Em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。